Now, ano Rigmani bagai puliawana jara founder of school managing committee, tayo joto teachers from hambai baru. Puliawana tini pandani ojoma, tini Diraj Deborma, tay tini chinmo pandawo. Narwai okrang manjak paikya, cini borong menang, senior cini EM. Kaya kaiba hatai dopani bagi samung kainai, cini Ononto Deborma, cini Sarno Hambai, o boyosopano, botau pano, cini bagi samung tangmani bagi. Pai manjak cini social workers, unya kaiba social activists. Dopani bagi samung tangnai, ciri borong benang, Prosmit, Topon, Dinobala, Thai Radharani, Thai Oro Joto, school ni founder, Rono Taja Hambai baru. Asolo, nai ka angkai, sung ang edisi ni rengbedeng ni koroksa iya menggui. Jadi compare klai ka angkai. Sini सरकारनि स्कुल बाय पाब्लिक नि जे स्कुल अनेकटा फेलायो फेलाय माने गोरोंसा जागाया फोरोंनाय रनिखाय बेतन कम स्टुडेन्ट निखाय क्वालिटी गाहाम बुदा बुजि यांगो गोसो जतो जागाया जतो टीचर यांया कानो मो ये मारो थांगै ताम बेजवा कक साइतो जेनि साताय सिबो beton kepur ni kebang, beton kepur ni kebang, kintu yang sekolah kai truk student dokom yu. Ani nogo, khorok sakai 12,000 manu, tay khorok sakai 82 rokka khana, 82,000 rokka khana, payah ni kebang. Bina sekolah kai matro 29 jana. ও 12,000 মানে নিয়ারো খায় 700 জনা স্টুডেন্ট ওয়ান সুকুই নেদি ও 12 জনা নি স্কুল খায় তাকলাই ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন নি টপ 10 নি বিসিনো 8 নাম্বার কর্নালি দেববর্মা আবনি ফাউন্ডার খায় আং 1991 আং যখন এমএলএ সংফ্রু আউ স্কুল চেংফুর মাত্র খরবদক স্কুল স্টুডেন্ট নুগুইনে অনেক বড় মনিখা আপু বাংলা মিডিয়াম বড় কাঠালো অঙ্কে কুবলং চিনি সোসাইটি নি বুমুকে হদা হামক্রাই সোসাইটি বয়াবনো বুমুং সুসুই গলাং থাঙ্গো হুদা হামক্রাই সোসাইটি হুদা হামক্রাই আ তোলা থাঙ্গি সিয়া মুসুমবা হুদা হামক্রাই সোসাইটি কা কম্পেয়ার খাইমাছে মো কে তিনি আ জরাও যে পরিমানি চিনি বড়রক 1980 ni simi Tiprawa urpati mani simi ciri Tiprasa elakawa je private school je bhaiye ciri siklarok a jara madhyamik pass khane bangla medium bo maximum a jorani 11 pass khane rok aboni ni 78 ni simine sangkha borok jotono turuk silamo thaka aboni bisingo ciri komolpuni taibo kabangko a borok retirement ni thangbai kya tamu nukjak borok tamu nukhabar no English medium bo porimani karone keo TCS ngka kebo school director ngka kebo kabang kotor police rong officer ngka abono thomoya bangla poriya kai doctor ni meya bangla poriya kai ngong meya abuya kintu boro bo bangla porima jaga jemon komolpur শহর aro kai master asma jaga sikrika nini yango kata lukma bisinga hab kangkai ayang nini bendi roga hab kangkai
nini u jam tumo habi kangkai master sikroi satro tongpano master krai master tongpano nini aro nini subject teacher bolte nini maths science ni geography ni history ni pol science ni je nangmani abo kroi aboni bagai chini bororo teruk nini result hamia tini kendro sorkar অনেক রিচার্জ খাইমানি পরে অনেক রকম খাইমানি পরে 2020 ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি খাইয়ে তেরেক সিস্টেম আবর লখা ত্রিপুরা সরকারনি ত্রিপুরা বোর্ড অফ এডুকেশন রক ও সিবিএসই আইসিএসই ন বরক সেলেং জাগো ধরাও আগিও যত্তনিসাই শিক্ষামন্ত্রী ত্রিপুরানি থৈজালা গাওনি সরকার চিরি খগলাঙ্গো प्राइवेट स्कूल केना ख्रिस्टान दंनि प्राइवेट स्कूल केना उग्रपन्थी स्कूल आमतिरो खनैनाय चिनि बररो हमनो বিশ্বাস सावै अनेक तलाव क्लाइथांगा एताबु निनि जत स्कूल तंगमानि बत पुइलाव मा फागेतामो तामो मा फागेतामो जे चिनि एक नम्बराव ताबु त्रिपुराव 125 टा विद्याज्योति स्कूल दं Amni bagi Vidyajyoti school ma khai borok Vidyajyoti means tam seman bo pre primary ni simina English medium ini umakanto tini শিশু বিহার তো আগে ni simina tongo haipar asya tini Agartala ni Bangla medium bai thamaiya aroni 106 sir আমরা এখানে যত প্রাইমারি স্কুল সব ছাত্র একটাও নাই যত স্কুল বিদ্যা তাহলে আংজে সামনে विद्याज्योति ने परतम फाइव का पीएम श्री प्रधानमंत्री ने बुमर पीएम श्री ओ पीएम श्री वो जे सुजुग सुविधा मानो जे भावे आरो ढालाउ जे रांग्रो थानाय 2022 23 बड़ काथालो जों बुसुमान 5 कोटी आखलाय ताय बुसुमान का ताय 9.5 कोटी आखाले सराव थानायाव जों बुसुमान 2.5 कोटी ताबुक मानजाव काहायनो 15 कोटी ताबुक तांगै चिनि यां बिसिङो यां अरो जेतु जेनेरेल मस्जिद के जेनेरेल आरो चिनि फेलाय दङो विधानसभा नि के जेनेरेल एससी पनंतम जेनेरेल मके जेनेरेल सी जार कारणे अबति रगो चिनि मकल रबाको माननीय एम सारां सानाय आं थानाय बसरानि एमडीसी फान्ड हইতে त्रिपुरा एकाडेमी 5 लाख निनि तामने बड़ आरो काय ओपन स्टेज हाताने रिखा आबुन आगे तो रिउइन तंखा एमएलए तंफ्रु बाहायनो आं जखन एमएलए तंगो आं न स्कुल संसावै सरकारनि रां न खुंसा मान 27000 सि आबुनि परे आई 10टा स्कूल ना 2 लाख करिगा सर ने तकलाय और किसा गरब करिगा आं सर अनुरोध खाइनाय सिनि तो बिसे करिजा हाइपानो जों तरक जों खाइमानो आबु नंनि थाने आं अबनो कइनाय प्रि नार्सारि तारपर निनि विशेष के केजी 1 केजी 2 1 2 साइटा क्लास नि को बरबनो रोमान स्क्रिप्ट आं सुगां तिखायो सेमाके क्लास 1 ताकलायके ताय 3टा क्लास चिनि मानि को बाय जों परिबाय आखाय तिनि तमासाल कपिसाल तिनि बुसतारे और बासाय साखाखै जों साइकमायलाय चिनि को बरबाय जों माय अत को बरबाय पीएचडी खायै को बरबाय तिनि तामने मनो त्रिपुरा यूनिवर्सिटी of subject ngom tongiyo professor kabama professor ngka sengoro kai ko borok poriya kujuk saga tanga ko borok ni porikari ma tongiya yang ka ko borok sinaringya ko borok sinaringlia seng moni bagino kg1 kg2 ni simi seng joto school no tak supply nai oro bori nai seng joto private school edisial akani
nini wanji elaka pono sakma elaka pono mok elaka pono nini lusai dalong abo seng banglano joto jaga se pori lai ungkai chin ko borok nungtang puri yang nai lengoro to ani ko borok to rajya bhasha ble buino ko borok second language no not second language is language bhasha ka bhasha no apni bagai seng edisi prosason usakango ebong taklayo ang 113টা জাগাও 113টা রেসিডেন্সিয়াল আশ্রম স্কুল খুলনানি বাগৈ যত স্কুল তমানি 1633টা স্কুল তরক খাই বন্ধ খাইনাই কারণ ইনারো 4 জনা 5 জনা মাস্টার 3 জনা আর অযথা ক্লাই দোকান আ মাস্টার ঠিকমতো পড়া ফ্রেন্ডলিয়া ছাত্রগো ঠিকমতো ফায়া মাস্টারবো ঠিকমতো থাইয়া আর আইএস নি আঙরতা কতাল আইএস স্কুল রেখা মহারানিবো নর কিসা গুরি নাই দে আগিকা আম্বাসা তমাসে শিকারি পারিবো আবু কতালর খুলগুরিকা হাইপানোসে সমস্যার সমাধান খাইমাইয়া গরংসা জায়গা যদি ন 300 জনা স্টুডেন্ট বরে 150 সালা 150 টঙ্কায় তাই 15টা স্কুল বন্ধ খাইব কোন ক্ষতি করি আরো কোয়ালিটি এডুকেশন আরো কাহামকাই ইংলিশ আরো কাহামকাই ক বরক আরো কাহামকাই জিওগ্রাফি আরো কাহামকাই ক্লাস খাইমনো আপনি বাগাই বুবাগ্রাবাই 4 তারিখ দিনে আসাইমানি সালো जों যখন স্পেশাল রিভিউ মিটিং আসুখা খমলঙ্গ প্রোগ্রাম পাইয়ে আপ্রকা जों সিদ্ধান্ত নাকা তাবো কতাল সিউ বহাইমা সাকা जों চিফ মিনিস্টার এবং দিল্লিও তাবো কাগজ রনাই যে প্রাইভেট স্কুল আলাদা খাইয়ে হোস্টেল কাইসা খুলক মান খাকে তামফাই जों तामान কাইসা মান ফ্রি রেশন जों বুসকাইমান দিন 85 টাকা খাই মানো বড়কে 85 টাকা খাই 50 জনা যদি নিনু হোস্টেল যদি টঙ্কাঙ্কাই স্কুলব ক্লাস খাইনাই সারিকা বাহাইনো সুপার তঙ্গো মেট্রন তঙ্গো হেল্পার তঙ্গো বড়ক যদি ন কাহামকাই ফোরংকা হাঙ্কাই ও বুমা বুফা সাপুং পরিশ্রম খাইয়ে রাবা রাওই বাজার থাঙ্গই বুসা বুতেরনো পরিমাই যত বুসা কিন্তু হোস্টেল টঙ্কাঙ্কাই টাইম লিমা বাসানাই টাইম লিমা সানাই টাইম লিমা পরিনাই কে সরাইরক কাহামই থাং কিন্তু তাবু জরা হামিয়া ফাই সবাই রগু সরাইরক তোর খাঙ্কাই বুমা বুফা কাননে কষ্ট নিয়ে তাবু বিসি কত রঙে থাঙ্গাই ড্রাগ সালায় সরাইরক বুমা বুফানি ক খানায়াঙ্গো হোস্টেল লগ কসকর থিমানি উকলগ তামো কারণ তং কোনো কারণ তং হোস্টেল স্কুলত কাহাম কা চেকিং খাইনাঙ্গো जों 2900 जना दङ ताबो खुम्पु स्कुल হোস্টেল दङ 700 जना বসক অবস্থা আঙার কোয়ার্টার দङ হদিবর পর্যন্ত বাসায় মা থাঙ্গো কুজুক সাইন পয়নে বাখলাই সের খারো কখনায়া বুমা বুফানো জরি সাকাঙ্গাই বুমা বুফা উল্টা সিনো কুলফাयो ani sarai borkhami nang baige saiman school ni time hongkai bori rong ni chukiyo hongkai wachano bed cover wachana habe prangjak ai bising hong habjak latha bai gudo gimang makaru nokhor baji le sarai rok dutala saka o kinara je o janala kinar aro se wachana sida o soroksa sora rok tong hai buthuk lekhai rora borok roi biang thangoro aboni pore হোস্টেল তংনাই চেরারক ও বিসিংও খাইয়ে বুমা বুফারক ন থকই পরিনা নাঙ্গো পরাকারিনা নাঙ্গো নিয়াই মোবাইল চালান থাঙ্গো কারেন্ট যে সিংমানি আবনো কিনাই ব্লেড বাইরা রাগই আরো চার্জ খাইও বরি রখাই তাম খাই আ কারেন্ট নিয়া যে তারনো বাহাকে যে খাইয়ে ও বখরাই সুজা খাইবে মেশিন সে খাজনা পাই বিদায় তিখলাই মার হবাই যদি কারেন্ট আঙ্কাঙ্কাই সব ঠিকামু Sao manjang nai, aba anja sektor numani practical, aba price jaga curi tum. Abu ni bagi no, ini orang belakeno kama log nai, no pang, ani tabuk duita school tunggu, kaca kai kaksang ma English medium school,
उ सिगाङाव ताइ कैसा बरमुरा बाय खुवाइनि बर्डाराव ताइ कैसा अब बेलाके पारा चालु आ जागा ताइ कैसा स्कुल नक तांग्रिखा आं पुलाव वान सुमानि तिफ्रा सारक बेलाय खेने बेरायनो मुसुम जाफैयो गारि तांगिरि सोनो गारि खुंथाम खुंब्रै तांगिरि माने आ बरखा गारि साका हाबैनाय सुहां नंलायो बुवाना लायो आरो उस्तार लायो ताइ जेनो खां बस्ता तलाङै बंनि बतल मा खिबु जत्तनो रुफाय बायजै आरो ताबो नङा ताइ गारि मालिया बतल मालिया ताव खारो स्कुल लङै थाका आगलाय पुलाव 12 जना ताबो 12 जना स्राय रंनो काहामका परि रुइ तलाङै मा खाखाय खालि केते माने हस्टेल तांग्राय आबनो रमिनार ना बागै बिनि जागाबो नांगौ ताबो जों तिफ्रागेति बिनि चिन गोबां मा एसेट दं ताबो आनि टोटाल ताबो चिना खायखां आरो आं जेहेतु अब हासिक बिसिङबले आ जागाव ताम खायखा रमदि 500 टा तागलाय थाइजुकायनाय थाइजुकनि डिमान्ड सांगाति किन्तु आबनि परे 500 टा नाय तामो शुधु लेबु एलएसि लेबु जामिता जामि अब 12 मास माननाय अरो जे आइके तमरो मैया इसा माननाय जातमा कायने हेसि आमरा चिन बर आमरान ताम छैमिया जेहो अब आइ खायै गोबां मा जे नों जे माने नेक्स्ट 3-4 बছর 5 বছরनि পরে फसल माननाय जा आबनि माननाय आबनि बागै जों जारा तिनियाव एसएमसी कमिटियाव तंनाय रक अ स्कुल डेभलपमेन्ट खायना थांगांखाय नरक तेबो जागा मा नायथुंनाय नरक जागा नायथुगै अ जागानो अ स्कुल रान खायथानांखाय शुधु सरकारनि ऊपर निर्भर गार्जियन ऊपर निर्भर गैला आज निर्भर न निजिनि किछु प्रोडक्शन निजिनि किछु आय थाइमारानि आबो माने आबनि लगे लगे आं तिनि गार्जियन नङा मा कयो आं नों थानि कयनाय ओइ जे चिनि जे मानलि फी नर्माल जों जे 1 तारिख सिम 10 तारिख रेडि माने अनेक बररक रिना फायो दुगना फायै तो सप्रा क्लांगवा तिनि तीर्तानि नाखाखाय कुनवाना नाख्रै आ फीस नानि फाइमाना रां बाय तीर्तानै मासामंनि मानजाखा बिग नखाय थांसायगा रां देरि काफे हिरिका आदिर बि तिरबो नांलिया ताइनिनो रिमालिया ताइनिनो मालिया 2 मास नाका ऑटोमेटिकली बिग खनाका रां रेजाया बततलान थाका रां रेनै बनि बागैनो सो आनि बसानो से आसके नायथोका काहामखाय बुमानि बदला बुमा बुफानि बदला बुफाखाय परि तनिमा जागा नों जुदि रां रियांखाय अब साक सुमसक खायमाक लायदा पाप खायमाक लायदा नरला काहामखाय फोरों दङ याखाबला नखाय नास नाया आम तिरो आं बुक्तो बुगि हाइपानो फुक्तै मनगै काप नान मुसुंफाना काबिया खलायै समयो बेतनो बुन्यारान हारिपानो अ मास्टारन को आं बनो मासनि 20 तारिख बेतन नानि आं तुबियाब्ले जायबारिता आबनो तो आं तो समय मारनाय आनि तो कोनो अकाउंट आलादा कोनो रां हादिया याबनि बागै गार्जियन र जों सब समय न ख्याल मा तंनाय अन्तत ओ फीस रानि न केबो ताले जाबायदि अन्तत जरानि बिसिङो न निनिस्रायनि फीस न रिजाबायदि बरबो खामखै फोरोंनांगौ जारा टीचार न मां सानाय कायसे गैसो टीचार दङ 8:30 रग फायनाय किसा लेरि थाका बस उल्टा बिना लेरि थाका हामा खरांसे जुदा किसा लेरि थाका लुकेल ता बो एका आमतिरक जेनो यातै टीचार बिनि टाइम दङ ता बायोमेट्रिक सिस्टेम किन्तु गखाय नोंआर थाब फैमार फै अफिसाव थांखाय टीचार बिनि जे टाइम खा क्लास हाबनानै बआफ्रु एमन बाबा बिनि एकदम खानांमानि एमन बाबा फेसबुक नाय दंखा थानासे मुजु सुग्रिया घंटा गुंडु फुङा पयनो खेल खरै खबरदार आमति टीचार न किन्तु अरस्थायिया नोंगर किन्तु अस्थायिसे तिनि अरनि एडमिनिस्ट्रेटर जखनै इच्छा खायखाय जे कोनो टीचार न बनर हरिमानो नों आबै कोन दुखु नांनाय को गया अब निजिसिमा बुजिनाय आबनि बागै जत्तना खाबाय खुबाय नंनो कयनाय होमवर्क मार हराय गावनि राइटिं ततहना बुंनि कोनो हैंड राइटिं रो काम कर मानायनाय जे कोनो जागा थांबो म बरन स्टूडेंट ए म मति जागने यस
অরণ স্টুডেন্ট ফাইকে জামেলা করে অরণ স্টুডেন্ট ফাইকাই অন্য স্কুল থাকবো টিচারক আছে বক্র গামি নাই নিয়া অঙ্ক বো কাহাম ইংলিশ বো কাহাম হ্যান্ড রাইটিং বো কাহাম বয়ান থাকবো যত কাহাম নাই নों जेरै अरन हामियाखै रावखांखाय जेकुनु जायगा बबताय हामलिया जतन ताइसा दिबर जरानि हामबाय रय आनि किसा